von mir. Selamat datang kembali di video yang baru dari saya. Hari ini saya akan membahas tentang kein dan nicht. Apa sih itu kein dan nicht? Nein, kein dan nicht adalah bentuk penidakan. Istilah bahasa Jermannya Verneinung. Kein itu biasanya digunakan untuk membuat bentuk negatif dari kata benda yang tidak mempunyai artikel. Untuk membuat kata benda yang tidak mempunyai artikel, misal Nomen ohne Artikel, misalnya ich habe Hunger, ich habe keinen Hunger, ya, karena der Hunger jadi keinen, ya, kasus akusatif. Itu contohnya. Jadi kein itu diikuti dengan kata benda langsung, ya. Sementara kalau nicht digunakan untuk menegatifkan atau membuat negatif kata kerja atau verben. Contohnya, gehst du in die Schule? Nein, ich gehe nicht in die Schule. Apa kau pergi ke sekolah? Tidak, saya tidak pergi ke sekolah. Terus kata sifat atau adjektif. Ist die Klasse sauber? Nein, das ist nicht sauber. Apakah kelasnya bersih? Tidak, itu tidak bersih. Kata keterangan atau adverbien. Essen Sie zu Mittag? Nein, ich esse nicht zu Mittag. Apakah Anda makan siang? Tidak, saya tidak makan siang. Keterangan tempat, menegatifkan keterangan tempat atau nama, ya, Eigenname. Misalnya, ich wohne nicht in Jakarta, ich wohne in Bandung, ich bleibe nicht in Berlin, ich bleibe in Hamburg. Kayak gitu ya contohnya. Contoh lainnya adalah seperti ini. Ist das Nina? Nein, das ist nicht Nina. Das ist Nia. Apakah itu si Nina? Tidak, itu bukan Nina, itu Nia. Nah, contoh lainnya misalnya penidakan ini misalnya bentuk negatif, di Verneinung. Contoh lainnya misalnya bentuk di Verneinung untuk menidakkan spricht kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Saya tidak bicara bahasa Jerman. Ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche Deutsch nicht. Ich spreche Deutsch nicht. Apa bedanya dengan nein, nicht, dan kein? Begini nih. Bentuk ich spreche kein Deutsch dan ich spreche nicht Deutsch, dua-duanya betul. Tetapi biasanya normalerweise orang-orang berbahasa Jerman menggunakan kata ich spreche kein Deutsch. Bentuk nicht bisa diletakkan di dalam kalimat in Sätzen atau di akhir kalimat. Misal am Satzende. Contohnya am Satzende vor dem Verb. Jadi di akhir kalimat sebelum kata kerja. Misalnya bei trennbare Verben, dari kata kerja yang dapat dipisahkan. Ziehen wir heute um? Nein, wir ziehen nicht um. Apakah kita pindah hari ini? Tidak, kita tidak pindah hari ini. Di akhir kalimat contohnya pada kata yang berbentuk modal verben. Misalnya, darf man hier rauchen? Nein, hier darf man nicht rauchen. Apakah orang boleh merokok di sini? Tidak, orang di sini tidak boleh merokok. Nicht juga dapat diletakkan di depan preposisi bahasa Jerman. For Präpositionen. Misalnya contohnya, worauf wartest du? Wartest du auf Tina? Nein, ich warte nicht auf Tina. Kau nunggu siapa? Apa kau nunggu Tina? Tidak, aku tidak nunggu Tina. Fährt der Bus nach Frankfurt? Nein, der Bus fährt nicht nach Frankfurt. Apakah bisnya pergi ke Frankfurt? Tidak, bisnya tidak pergi ke Frankfurt. Jetzt machen wir einen kleinen Test. Sekarang kita tes dulu ya. Ada kalimat nih, du ein Deutschbuch? Apa kau membeli buku bahasa Jerman? Nein, ich kaufe nicht. Richtig oder falsch? Tidak, saya tidak membeli. Betul atau salah?
Ya, genau, falsch. Salah. Yang betul bagaimana? Nein, ich kaufe kein Deutschbuch. Tidak, saya tidak membeli buku bahasa Jerman. Ich kaufe kein Deutschbuch. Oh ya, nicht, bentuk nicht juga dapat ditulis di akhir kalimat pada bentuk-bentuk gramatik seperti ini. Futur, perfekt, pasif, und Nebensätze, anak kalimat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Terima kasih. Vielen Dank fürs Zuschauen. Terima kasih telah menyaksikan. Jika kalian masih punya pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Tuliskan di kolom komentar. Und nicht vergessen, like, subscribe und share für andere Videos. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Juga tuliskan komentar kalian. Oke? Dankeschön. Auf Wiedersehen.